Anaton Ebanghelyo para Lunes, hanikakatluan kagduwa nga simana hang katuigan, sumalakan sa Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1, kadto 6. Nagsiring Jesus sa iyang mga tinunan, mahinanabo man ta in mga butang nga makakapasala han tao, kundi kairuhan tao nga magiging tinikangan han sala, mauruupay pa haiya kon higtan, an iyaliog hindako nga gilingan nga bato kan itunod hiya ngadto ha dagat kay nga maging tinikangan hiya hinpakasala hini nga gudtiay nga kabataan. Pagbantay gud kamo kun makasalaan imo bugto sa wayahiya ngan kun magbasol hiya pasaylua, kun makasala hiya imo makapito ha usa ka adlaw ngan hakada niya pakakasala makadaha imo ngan masiring nga nagbabasol hiya kinahanglan pasayloon mo hiya. Nagsiring ha Ginoo ang mga apostol, dugang igad ang among pagtuo. Nagbaton ang Ginoo, kung may niyo pagtuo nga sugad kadako hinliso hinmostasa, makakasiring ka mo hini nga kahoy nga sikomoro, magabot ka ngan mahitanom ka hadagat, ngan masugot ito ha iyo. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. O pahingan baraan nga takna haiyo nga tanan. Iton pulong nga iskandalo ag subta itong batiyon sugad man yan nga panahon an iskandalohan corruption anuhan ton mga ghost projects hadton mga kontraktos kanan era mga politiko nga kasangkayan nga nagpakakuha hin bilyones trilyones ka peso tikang mga projects nga diri la waray upay, diri la nga substandard, kundi usahay waray balitaw na hitatabo, waray kinikita, nagiging ghost. Iskandalo. Iton iskandalo, tikang iton ni Griego nga hulong nga iskandalon. Karoig singon makauro lang. Pareho ba iton iti iskandalon hin naglalakat ka di dahin kalsada, katapos may daan nagbutang hin bato o kundi man dako nga kahoy nga waray kakikita tapos nahipakdol ka tungod hiton kasi iton iskandalon stumbling block kay iton iskandalo asa iton nakakaaghat hit pakasala hin iba so kapananglitan nala hini nga gimbuhat hin pangawat damo ito nakakasala nga katawan na Pilipinas kay napupungot hira nasisina hira itong ira igkasitaw nga itong iba nga ni karuyag mabuhat hindi rin maupay nga butang nakakaaghat hin pakasala pariho itong hin babae nga o kundi man lalaki nga may damalaw ay nga mga gimbubuhat nga nakikita itong iba nakakaaghat liwat hin pakasala hit iba. Asa ini kabugtuan iton angay tanga ginilikayan na sa Jesus iton pagiging tinikanganin pakasalahit iba nga hikita iton magiging iskandalo tinikanganin iskandalo kay kay uusala kita nga pamilya uusala kita nga lawas ni Kristo ang sakit hinusa ang salahan usa nakakaapektuhan iba an iton sala sugad kasamdan bisan kon usala nga partihit lawas iton samad nga tanan naabat hiton kasamdan. Sang pulong pa man ni Jesus kinahanglan sasaway ta ito nagbubuhatin sugad ini labi na kon public na pakasala kay aton iton obligasyon paghigugmay aton bugto nga nagpipinakasala nga aton niya tatawagan aton niya pakikiistoryahan nang susumatan kung kay nga ani aging bibunat nagiging tinikangan hin pakasala hiton iba o karatan hiton iba. Ikaduha iton pagpasaylo Jesus na nagsusumata aton nga kung may na makakasala aton nga mga rin pasaylo kita makuri buhaton masayon la bation pero pulong pa man ni Pope Francis
itong pagpasaylo diri iton balatian kundi desisyon. Kinahanglan nagdidesisyon kita kay ito na atong pagdesisyon diri la kay makakapagawas hin usa ka tawo nga nagbuhat aton hin maraot o nagyakan hin maraot kundi pagpagawas gihapon na aton kalugarigon ay gagawas kita hit pagdumon. Ikatuloy, kaimportante hit pagtuo nangaroan mga apostol ni Jesus nga tagan dugangan anira pagtuo. Siniring Jesus nga kumayd anyo pagtuo sugad kaguti hiton kahoy hit mustasa, no? Hiton liso hit mustasa, no? Makakasiringira hit kahoy si kumoro. Balhin na to'y dagat mga balhin iton. Ano karag singon? Kung tayo kita pagtuo, bisan ito mga imposible nga butang mabubuhat ta, panaglitan. Damo iton gimbabatian ko nga nasa ring imposible nga makagpasayloak hin akon bugto nga gingkuha an akon malon iya ako ginlimbungan. Imposible nga makagpasaylo ako iya. Pero kung may ada kita pagtuo, mapubuhat ta ini sanglit angay kita magampo Ginoo tagigad kami mabasko nga pagtuo nga basi ang pagsunudan imo kaburuton mabuhat namon bisan kon makuri para ang among balatian ughan amon kalugaringon nga mga gintitinguha. Pinangangaro namon ini pinaagi ka ni Jesu Kristo nga among Ginoo. Amen.